पुंडलीकवरदे हरी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय। शिरो मे विठ्ठल पातु, कपोलो मुद्गर प्रियः, नेत्रयोर्विष्णुरूपी च, वैकुण्ठो घ्राणमेव च, मुनिसेव्यौ मुखं पातु, दन्तपङ्क्तिसुरेश्वरः, विद्याधीशस्तु मे जिह्वां, कण्ठं विश्वेशवन्दितः, व्यापको हृदयं पातु, स्कन्धौ पातु सुखप्रदाः, भुजौ मे नृहरिः पातु, करौ च सुरनायकः, मध्यं पातु सुराधीशो, नाभिं पातु सुरालयः, सुरवन्द्यः कटिं पातु, जानुनी कमलासनः, जङ्घे पातु ऋषिकेश, पादौ पातु त्रिविक्रमः, अखिलं च शरीरं मे पातु गोविन्दमाधवौ, अकारो व्यापको विष्णुरक्षरात्मक एव च, पावकः सर्वपापानां, मकाराय नमो नमः, तारकः सर्वभूतानां, धर्मशास्त्रेषु गीयते, पुनातु विश्वभुवनम्, ओंकाराय नमो नमः, मूलप्रकृतिरूपाय, महामाया च वैष्णवी, तस्या बीजेन संयुक्तो, यकाराय नमो नमः, वैकुण्ठाधिपतिः साक्षात्, वैकुण्ठपददायकः, वैजयन्ती समायुक्तो, विकाराय नमो नमः, स्त्रातः सर्वेषु तीर्थेषु, पूतो यज्ञादिकर्मसु, पावनो द्विजपङ्क्तीनां, ठकाराय नमो नमः, वाहनं गरुडो यस्य, भुजङ्गः शयनं तथा, वामभागे च लक्ष्मीश्च, लकाराय नमो नमः, नारदादिसमायुक्तं, वैष्णवं परमं पदं, लभते मानवो नित्यं, वैष्णवं धर्ममाश्रितः, व्याधयो विलयं यान्ति, पूर्वकर्मसमुद्भवाः, भूतानि च पलायन्ते, मन्त्रोपासकदर्शनात्, इदं षडक्षरं स्तोत्रं, यो जपेत् श्रद्धयान्वितः, विष्णुसायुज्यमाप्नोति, सत्यं सत्यं न संशयः। इति श्री पद्मपुराणे सूतनारद संवादे श्री विठ्ठल कवचं सम्पूर्णम्।